हेलो की खबर आपनालोकर आज बहुत दिन मूर्त भिडिओ करिसो एक्चुअली मैं बिजी आसिलो बहुत तो भिडिओ बनाबले टाइम पा ना और गुवाहाटी घर तेनेके आहा जोआ होय आछे हेकाने माने भिडिओ बनाबले और किनु कन्टेन्ट दिम न तेनेके कतो जोआओ नाय और अहा जोआते किमान भिडिओ दिम तो हे आज भाविसो मैं माछ बॉइल बनाम तो ताके आपनालोकर लगत शेयर करूँ बुली भाविसो कोने कोने बॉइल खाई भाल पाय बारू मैं किन्तु बहुत भाल पाओ दे कारण मैं तेनका स्पाइसी फुड्स खा टाइप मानु নহয় माने तो मैं बेसी बॉइले खाऊँ और गुवाहाटी सुवाहाटी गले तो इमान खा নহয় न तो घरत आहिले जिमान पारो बॉइल खाब ट्राई करूँ और हे आपनालोके चाइ थाकिब मइनो केनेके माछ बॉइल बनाओ आपनालोকক देखाबले ट्राई करिम बारू मैं इते बिलाहीटो पुरी लैसो अकमान बिलाहीटो पुरी दिले बेसी भाल लागे खाई एने केसाकेও দিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু পুৰি দিলে সোৱাদটো অলপ বেলেগ আহে আৰু ইয়াতে জুনে জুনে জলকীয়া খায় ন শুকান জলকীয়া সিহঁতে ইয়াতে শুকান জলকীয়া দিব পাৰে দেই শুকান জলকীয়া দিলে ভাল লাগে খাই কিন্তু মই যেটো জলকীয়াটো নাখাও বা খুব কমাই খাও আজি খাবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ ইমানকে তো সেইকাৰণে মই নিদিও জলকীয়া আপোনালোকে ইয়াতে জলকীয়া পুৰি দিবচোন আৰু ইয়াতে মই 4 পিস আলু দিছো और इते मैं आदा নহৰু दिम और या माछ 2 पिस मैं अकले खाम माने घर सबे खाले फ्राई खाइसे मैं माने एनेके बॉइल खाई भाल पाओ माहते इमान भाल नापाय माने बका होय थाके जे हे कारणे और आदा নহৰু पिसि लैसो एखिनिए दिम और फ्रिजत मान धनिया आछे माने आमार कटा मसला जितु कय आमार इफाले कि कय तो आमार उदालगुरी दरং साइडत कटा मसला बुली कय बहुते मान धनिया बुली कय आमी जेतिया मैं अपर आसामत आसिलो तो तेतिया मान धनिया बुली कयसिले हेतु तो हेतु आछे जेन पाइसो अकमान फ्रिजत चाइ लও हेतु दिम अकमान भाल লাগিব तो चाइ थाকক आपनालोके मैं माजे माजे देखुवाई থাকিম हा पूरा उतली आछे और या मैं एतिया बिलाहीखिनि दिम याते ए बिलाहीटो पुरी लैसिलु जे या अकमान हेखिनि दिम और मान धनिया अकमान पालु दे या अकमान फ्रिजत आसिले या पाइसो अकमान भाल লাগিব এতিয়া गुन्धটো मजा न एतो तापिছত मैं याते की दिम निमख दिम यस मैं एनेके भिडिओ करी करी किबा बनवा अभ्यास নাই जे तो पाहरिए গৈছিলु निमख दिबले এতিয়া याते अकमान निमख दिम बेसी हबो अलप निमख मानकनिमान निमख दिम तार पिছত मैं जालुक दिम जेतु मैं जलकिया व्यवहार करा नाइ तो जालुक दिम आरो जीरा पाउडार दिम तनेके दि जाम आरो एटु ए बस्तुটো आपनालोকৰ ঘৰত থাকে নাই बारू तेल जेतिया हेक হয় न तेतिया एनेके पेकेटটো आमार घৰত किन्तु থাকে दे तेल हेक होৱাৰ पिছতো हेसि हेसि जे দিয়ে থাকে न आपनालोকৰ তাত অসমীয়াৰ চিনাকি চাই থাকক তেতিয়া হলে ভিডিওটো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মই হে দিম আদা নহৰুখিনি দি দিও এয়া और बिलाहीटो बहुते सरू सरूके दिए काटी सब निजर निजर चॉइस मैं एनेके अलप डांगर डांगरके खाई माने अलप मोटा मोटाके दिले भाल पाओ और एतिया मैं माछ 2 पिसो दिम एया रब कटा मसलाखिनि लागि গৈছে एकदम माছত कटा मसलाটো अलप देरिके दिम माने तेतिया गुन्धটো ভাল আহিব न एया और जालुकটো हबर टाइमत दिम जालुक और जीराটো এতিয়া ধুনিয়াকে উতলি থাকক তো মই আপোনালোকক অকমান দেৰিকে লগ পাই আছো দেই মান গৰম দিছে ন এগেলা দিন বাপৰে মই খামি জামি হেখ আৰু কিচেন আহিলে তো কবই না লাগে মানে পুৰা গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈ যাও মানে আৰু ইমান দিনে দিনে গৰম দি আছে কেতিয়া যে মানে ঠাণ্ডা দিন পৰিব নহয় আপোনালোকে কি দিন ভাল পায় মইতো বহুত ভাল পাওঁ ঠাণ্ডা দিন বাপৰে ঠাণ্ডা দিন মানে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি হলেও থাকিব পাৰি বাট গৰম দিনত মানে ইমান অসহ্য লাগে ন আৰু ইয়া মোৰ আঞ্জা উতলি আছে तो हे और चाइ थाকক मैं माने की कन्टेन्ट दिम आपनालोকক भाबिए नापाओ और बहुत दिन फुरिब जोआ नाइ फुरिब गले कन्टेन्टबो दि भाल लागे माने कबात जोआ बस्तुबो देखै और घरत থকা भिडिओनु किमान देखम न घर और गुवाहाटी तनेके हेबुर भिडिओनु किमान दि থাকিম तथापि मैं माजे माजे दिबले चेष्टा करिम आपनालोকক और हे आपनालोके चाइ যাব ভাল লাগিলে लाइक करिब शेयर करिब सब्सक्राइब करिब या हल पिठागुरी
অকণমান পিঠাগুড়ি এনেকৈ পানীৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই বস্তুটো দিলে মানে কি হয়, এয়া মাছ বইলখন অকণমান গোটা হয়, গ্ৰেভি হয়, ভাল লাগে খাই। এয়া তো এইখিনি মই এতিয়া দি দিওঁ ইয়াত এনেকৈ। অলমষ্ট হৈছে আৰু বেছি সময় নাই। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইখিনি আৰু অলপ সিজিব দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান জালুক দিম, যিহেতু মই ইয়াত জ্বলা দিয়া নাই সেইকাৰণে। তো তেতিয়াহ'লে এয়া মোৰ মাছ বইল হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব হা, আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে খাই। এইটো ন বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু মই মান ধনিয়া দিলোঁ বাৰু, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব থাকিলে। আৰু পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হয় চাওকচোন, বহুত মজা হয় খাবলৈ, হেল্ডিও হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। আপোনালোকে চবেই এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি মোক জনাব হা কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি খাম ধুনীয়াকৈ। এয়া বহুতে খাবলৈ বেয়া পায়, বগা হৈ থাকে যে মাছটো পিচটো, মই আকৌ এনেকৈ ভাল পাওঁ। তো তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি খাওঁ এতিয়া, ভাত নলওঁ, এনেকৈয়ে খাম। মানে মই কাৰ্বছটো অলপ কমাইছোঁ, বহুত বেছি শকত হৈ গৈছোঁ। আৰু যিহেতু মই জিম কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ মোৰ অকণমান হেল্থ ইছ্যু হৈ আছে, সেইকাৰণে জিম কৰিব পৰা নাই। তো ফুড হেবিটটোৱে অকণমান ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ঘৰত থাকিলে হয় বাৰু, বাট গুৱাহাটী গ'লেতো আৰু যি মন যায় তাকে খোৱা যায় ন, তো ইমান বেছি মানে কণ্ট্ৰলত কৰিব পৰা নাযায়। তো সেয়াই আৰু, তেতিয়াহ'লে মই এইটো আজি খাওঁ আৰু আপোনালোকে চবেই ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট ফ্ৰেণ্ডছ।